हई जो घर छ हाँ हाँ ये घर ये भाड्यारो छ हवा तो ये घर छोडू लागे छ पण ये घरे माई कुडकुड रह छ कोणी काही ये घरे मगते लोक रह छ वाह. ये लोकून अब काही ये आचे छ काही बला छ पजावो बला लोक जे छ तो ये बला लोक आपण भार काढेर छ हवा. आणि माई आपण आचे लोक रकाडेर छ वाह. आणि आचे लोक जर रकाडे तो आपण प्रगती वच हवा कोणी काही हा. पण शेर सारू संत को शेजन हो काही को काय एकांतात पावनी स्थान वाव एकांतात पावनी स्थान बसावे आवृत्तीला आवरून उन्मनी मुद्रा लावून ब्रह्ममूर्ती ध्यान करावे हवा कोणी काही हा ब्रह्ममूर्ती ध्यान करावे वा वा ज्ञान चक्षुनी स्वरूप पायी हा ब्रह्म बाह्य चक्षुनी दिसणार नाही वाह. असे वेद संत देती गवाई जाण तू सत्य गिरजे वा वा कोणी काही हा. पण आपण जर देखेरिय हा. कोण संत केदने प्यारे भाईयो काय कोणी काही तार भावली कर उर फाटी माई बेठो रो जगजेरो जगजेती जगजेती वा પછી હાઈ જો તીસરો ડોળા છે હાઈ ન્યાનેરો છે પછી તીસરે ડોળાથી આપણે ભગવાનેરો સ્વરૂપ દેખે સારું हा આપણે કાંઈતરી કળ લગાવણું લાગે છે हवा કાંઈતરી કષ્ટ લેવણું લાગે છે हवा रे અને કષ્ટ લેવશાય આપણે નું દકાવળો છે નહીં छेनी छेनी કોની કઈ हवा કરંતાણી સજ્જન કે સંત કેદને પારે ભાઈઓ हा જીવન શિવરે દોઈ ભાઈ એ દેવે રે દાદા રે ભાઈ એ દેવે રે દાદા રે ભાઈ शिवारे दोई भाईया हे जीवा शिवारे दोई भाईया बेरे बेरे रे माईया ए बेरे रे बेरे जीवन शिवरे दोई भाईया शिवारे दोई भाईया बेरे बेरे रे माईया बेरे बेरे रे माईया पिंडे मा बेटो रे परात्मा पिंडे बेटो रे सोमारे आत्मा पिंडे मा बेटो रे परात्मा परवाने बेटो रे सोमारे आत्मा दोयरी भेटा करलो दोइया बेरे बेरे रे माईया ए बेरे रे दोई भाईया शिवा शिवा रे दोई भाईया बेरे बेरे रे माईया बेरे बेरे रे माईया सज्जनो हा આપણે દી આપણે દી પિંડ છે हवा કોની કઈ हवा એક તો કોણ हा પરાત્મા અને એક સોમા સોમ પરાત્મા हवा કોની કઈ હા. પછી પિંડેમાં જીવ આત્મા રચે वाह કોની કઈ हवा પિંડેમાં જીવ આત્મા રચે रचा रचा અને બ્રહ્માંડેમ જો કોણ સોમ પરાત્મા રચે हवा ये अलग अलग છે हा કોની કઈ हवा પછી એને સંત કદને યાર ભેટ કરે છે हवा પછી યાર ભેટ કરે છે કુ કરે છે જેનો वाह वाह કોની કઈ હા. પછી કેદનમાં એકાંतात पावनी स्थान हवा बसावे आवृत आवरून वाह वाह उन्मनी मुद्रा लावून हा ब्रह्ममूर्ती ध्यान करावे वाह वाह कोणी काही हवा ध्यान जर आपण ध्यान किदे हा तो हा हऊ वात आपण घडू शकच वाह वाह नंतर घडे नाही शेजन हो सजी घडे नी वाह कोणी काही हवा. पण संत के गे काय संत के गे वाह ओसो आपण करे कोणी वाह वाह कोणी काही हवा व तो ओसो कत करायचा कथा करायचा आपण करे कोणी हवा जर किदे वाह कोणी काही हा. આપણે જીવને પ્રગતિ ઘડે પ્રગતિ घडत पण सासू बोडीने केला हा सासू जो कोण बोडीने केला एकदम काय ए छोरी हा ए बाई આપણે ઘર કોઈ મને કે આવાજ કે લાગો वाह सरपंच आवाजचा पटले आवाजचा नायक आवाजचा कारभारी आवाज का लागो हा कोणी काही हवा पण पाणी केला तू देखन रेड तिजो हवा नी पाणी देखन रेडती जो कोणी काही हवा पण तू जत्रा पाणी येतो सांजेरो प्रभातीरो गोळा करमेली हवा कोणी काही हा वाट देखरी हा सरपंच का नाव वाह पटल्या का नाव वाह नायक का नाव हवा कारभारी का नाव वाह कोणी काही हा પછી એકદમ સરપંચ જ આવગો हवा नी પણ સરપંચ આવગો हा ઉઠાઈ પાણી हा रेड दिनी સરપંચ ડિલે પર રેડી છે લે પર रेडी हनुमत करा संत करेचा एक आणि आपण करेचा एक हवा आपण जर संत के वाटेन जर गे हा कोणी काही आपण प्रगती जरूर वच जरूर बहत माया मौनी रे परटी जबारा जरी गुणा रे लिए जबारा माया मौनी रे परटी जबारा
तेरी गुना रे लिए कबारा ये रोपा तो रे लगाओ कोइया रे माईया दे दे रे माईया माया मोरी रे बरडी दबारा तेरी गुना रे लिए कबारा माया मोरी रे बरडी दबारा तेरी गुना रे लिए कबारा ये रोपा तो रे लगाओ कोइया रे माईया फेरे भाइयों हाँ। संत करे छ काही पण माया घण जबर छ हवा बरी काही हाँ। माया बड़ी छोरटी हाँ। फास लेकर बैठी वाह वाह बरी काही हाँ। ई माया घण जबर छ अच्छा ई माया जाय दे नी हाँ। माया पुटे पर बैठी छ वाह। माया अडारी छ हाँ। पहाई जाय दे नी वाह वाह પછી એ માયા ના हाँ। એ માયાર માઈ लुप्ताईन ताणी वाह। ए माया लार हाँ। फाळन ताणी हाँ। अंग कुणी गे फक्त बोल। संत गे गे कोणी काही हवा संत गे हवा थोडीशी फळेरव आशा किदे कोणी कोणी थोडीशी वातेर आशा किदे कोणी कोणी આપણે ના આશા છે हवा કોની કઈ कसे આપણે ના આશા લાગેલી છે हवा પછી આશા સારું હા. આપણે ના હોવું જો વાટ છે વાહ, વાહ. કોની કઈ હા. હું માયા જો છે હા. હઈ માયા આપણે ના આડારી છે આડા કોની છે દી શાદી રે જાણો લાગે છે કોની છે બારે મરે તારા બેઠો છે કોની છે દી શાદી રે જાણો લાગે છે उड़दे मारे मारे दाना बेटो जा आखी जगह और देखो नी कोई रे माईया पुरुषा दिशाती हाँ। पुरुषा दिशाती जाणू लागे छ वाह, वाह। पुरुषा दिशाती जाणू लागे छ हवा पुरुषे पाडे में जान बैठो छ वाह, वाह। कोणी काही हवा बाबा हाँ। संत के देने काही पूर्वे बिन काढीले वाह वाह पश्चिमेशी हवा पूर्वे ती पश्चिमे सामू जाणू लागे छ हवा कोणी काही हाँ। जना लाभ छ जना लाभत भजवर संत के दिने काय? एक मुष्टीचा वरी रे जागा कोणा देखे ना जावा वैरागा एका मुष्टीचा वरी रे जागा कोणा देखे ना जावा वैरागा भक्तीरा सागर बांधोनी कोई एका मुष्टीचा वरी रे जागा कोणा देखे ना जावा वैरागा एका मुष्टीचा वरी रे जागा कोणा देखे ना जावा वैरागा हे वरो पातो रे लगाव कोइया एक मुष्टीच्या वरी जागा हवा एक मुष्टीच्या वरी जागा 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 कोण देखे ने चाव वैराग हवा कोणी काही हा. वैराग चावच वाह वाह कोणी काही हवा जर वैराग रेव हा તો આપણે ના જાતું આવે છે हवा પણ આપણે કન વૈરાગ્ય છે નહીં छेनी छेनी આપણે કન હા. દયામયા છે છે. આપણે કન સહનશીલતા છે छे કોની કઈ हवा ગ્રંથાણી આપણે દેખતા રહો કોની कोणी કોની કઈ હા. પરંતુ આપણી યાડી हा આપણી યાડી પેના हा ઓ દેવેરો પતો બરોબર લગાવ્યો નો ગાના ગાઈ हवा કઈ ગઈ वो काय उजो किलो के रोधी जाता दिसाते देवता किलो के रोधी जाता दिसाते देवता केलो दिसा दिसा दे देवतो किलो दिसा दिसा देवता किलो बाबू रोधी जाता दिसाते देवतो किलो बाबू रोधी जाता दिसाते देवतो किलो दिसा दे देवतो किलो बाबू रोधी
कसो याडी गाना गाई उंदून कळगो हवा देव कच्छ जो कोण कतस उचो किलो केरो दिसाचा दिसाचे वा वा उचो किलो बापुरो दिसाचा दिसाचे हवा चारी कोना दिवलो लागाचा लागाचे वा वा कोणी काही हा भगवान जर देखेरी सज्जनो हा दशे द्वारे माई वा वा कोणी काही हवा पण संत कैदीने काय तर दसमी खिडकी खोल हा माई रत्न भरी अनमोल मोल मोल कोणी काही हवा वो तो भगवान छ हवा जो वर भेट करिया हा वो ना हा भगवान वो मोक्षेन जावा मोक्षेना जाओल दे माई तारे आरसी विरोध था हे उलदो का बाल तो ना देखडू लागे था चैतना जोता जगाडू लागे था देवा सुने जी करे मा बेटो आजाने रे अरे भाई तारे आरसी विरोध हे उलदो का बाल तो ना देखडू लागे था चैतना जोता जगाडू लागे देवा सुने जी करे मा बेटो आजाने रे बापू के दिनो हाँ। ईश्वर सिंह बाबा वाह। हृदय में तारे आरसी विराज हवा। छे उल्टो कमल तो न देखडू देखडू लागे लागे छे छे, वाह। कोनी कही हवा। चैतन्य जोत जगाडू जगाडू लागे लागे छे। छे देव सुने शिखरे करे बेटो में छे बेटो जवा कोनी कही हवा। सज्जन हो हाँ। हई कई सोफा छे नी छेनी, छेनी। साधु संत कितने घणो अवगड छे वाह, वाह। पजेर सारू हाँ। આપણે હૃદય માં હા આરસી વિરાજ છે 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 કોની કઈ हवा। જસો આયનામાં આપણો મુંડો દેખાય છે हवा। તો આયનાર માં દેખાવ છે हावनी जर आयना गदडरो तो मुंडो बरोबर धकाय नाही काय नाही પછી આયનાन કાઈ કळवाचं આપણે ना हा हा ઓને જકોણ લૂણું લાગે છે हवा जना લુએ તો પછી બરોબર ધકાવ છે हवा जुई मायरो છે હાઈ માયરો ધોળું લાગે છે हवा એને લૂણું લાગે છે વાહ। માયર જો વિકાર છે કામ ક્રોધ મદ મંચર ડમ અહંકાર છે વાહ વાહ એને ભાર કાણું લાગે છે હા। અને એ ભાર કાઢે સિવાય હા। માઈ છોસે વી ની છોસે बेयानी રંતાણી સંત કો પેરે ભાઈઓ ભાઈ। જગમગ જગમગ આનંદમ દાતા आवा રીવતા જોગા તમતા आवा आवा એ ઉલટો પવન તો ના કેદડું લાગે તરે तेरे भाई तारे आज विरोध ઉલટો કમલ देखो लागे ચૈતન્ય જોતા जगाड़ो लागे દેવા સુને જી કરે માં બેઠો आजाने रे जगमग जगमग चमके यारे सा हवा सुरता माई देख रे हवा कोणी काही हवा जीव शिवेरी जोगत माल हा। उलटो पवन खेच रे खेच रे कोणी काही हवा उधर तो नाडीचा काढावा हवा हृदय बळे उडावा वा वा। नेवनी ठेवावा वाह। दसवे द्वारा द्वार वा कोणी काही हा। हाई करे शिवाय येईनी येईनी, येईनी। रंताणी संत को प्यारे भाइयो काय? ए तना मना भूती भुलाणू लागे द्वारा रे झगडू लागे आवा आवा ए आलाक्ती राजे दयाळू बेठो रे तेरे भाई तारे आज विरोध ए उलटो भवान दोना देखो घेतो लागे चैतन्य जोता जगाड़ो लागे देवा सुने जी करे मा बेठो आजाने रे जनमना बुद्धी भुलाणू लागता ए बसो दुआरा रे झगडू लागता आलाक्ती राजा दयाळू बेठो रे तेरे भाई तारे आज विरोध ए उलटो कमल कोना देखो लागे ए चैतन्य जोता जगाड़ो लागे देवा सुने जी करे मा बेठो आजाने रे तन मन बुद्धी भलाणू लागे છે હા। હઈ આપણો જો બુદ્ધિ છે હા। કોની ગઈ હા। એ બુદ્ધિ એમાં આપણે ધી બુદ્ધિ છે अच्छा કોની ગઈ હા। એક દુર્બુદ્ધિ છે વાહ, વાહ। અને એક સદબુદ્ધિ છે વાહ, વાહ। પણ સદબુદ્ધિ થી હા હા આપણે ના હા ચાણું લાગીએ વાહ। સદબુદ્ધિ થી રેડું લાગીએ હવે। જેના આપણે સદબુદ્ધિ ચાલીએ હવે। જેના આપણે જ્ઞાન કળીએ જ્ઞાન कलिया હે ચંદ્ર સૂર્ય હોતા તારા સંખાતા દ્વારા રે દેવડું લાગે તા હે આલુ હાથે રોતા વાદા વાદા તરે तेरे भाई तारे आज विरोध વલાડો ભગવાન તો લાગે देखो लागे ચૈતન્ય જોતા જગાડો લાગે
तारा चमकच हवा चंद्र सूर्यादोई तारा चमकच वा वा अमृत धारा वत बरसच हवा कोणी काही हा बाबा हा जो अमृत साधू संत पिदे वा कोणी काही हा. आणि हाऊ अमृत पिंताणी ओ हा. अमर बळगे अमार बहेद वेदाचा विसोरा सिंग गुरु केरोचा नाऊ दोरे देवा पूजाचा भले मागे रोधरे रे राहिला रे आज मे रोज कमला दोना देखाळू लागे गोदरा जगाळू लागे करे भेटो आता नेरा देखो प्यारे भाइयों हाँ. और सारू वाह. આપણે નહીં हा એને ભૂલ પડું લાગે છે वा वा દાસ ઈશ્વર સિંહ हाँ. ગુરુર કૃપા થાવે છે वा દાસ ઈશ્વર સિંહ કેરો બાબા કાંઈ? ગુરુર કૃપા થાવે છે हवा जना वो तर थेट पुचावे છે हा सद्गुरु कृपा झाली हा, इमारती फळी आली. वाह. हाई सद्गुरु वाचुनी सापडे सोय हा. धरावे ते पाय आधी आधी ओरेशिवाय लाब्याळो છે ની लाब्याळो तणी सद्गुरु संत के प्यारे भाइयों हाँ. बसतायो रे आई वेळा गा बाला बे सदायो बसतायो रा रमाई रे गमन बेसदायो बसतायो रे गमन बेसदायो रमाई रे गमन बेसदायो अरे मन का दल में मार तो उबर कमाना बावा चले चले माने वेळा भी कोण कोणा चले जायो रे रे गमन बेसदायो बसतायो रा रमाई रे गमन बेसदायो संत के पसतायो रे वेळ गमन बेसदायो कोणी काही हवा. वेळ तुम्हाला लाभेवाळा છે छेली छेली વેળ ચલેગી તો લાભેવાળા છે ની हवा પણ તમે જનાચ કહી દીલો काय આપણે જર કાઈ સજાય રે તો જવાની રમાઈ हवा કોની કઈ હા. બુઢાપણે મે એવાળો છે ની છે ની. બચપણે રમાઈ એવાળો છે ની છે ની, છે ની. મને ક્યારે થીન અવસ્થા છે हवा કોની કઈ હા. પછી માઈર અવસ્થા છે હા. ઓર સારું સંત કે પ્યારે ભાઈઓ काय વાસ્તાયો રા गमन बेसदायो વાસ્તાયો रमाई रे गमन बेसदायो क्या बल में भावे था उमर कमाना बावा चले रे अभी कोण कोणा चले जायो रे रमाई रे गमन बेसदायो रमाई रे गमन बेसदायो आयो मन क्या जलमे मा हवा एर्थ उमर कमाना हा कोणी काही हाव. जनेलार चाले दना हा वेळ लाभी कोणतो ना वा वा कोणी काही हा आपण केम कमा दिने हा सारी बाकी कामेर माई हवा लफडार माई हवा कोणी काही हाव. આપણે નીળ લાભી કોની कोणी कोणी पण संत के बाबा वेळे सजाओ हा कोणी काही हाव. हाई वेळ तुम्ही दुमार लाभेवाळा છે ની छेली लाभेवाळा छेनी एको बोले बोले मा दान दाने दाना एको हिडे बरे मा वेळा लाभी कोणतो ना कमा दियो रे मरी मेरे गमन बेसदायो मरी मेरे गमन बेसदायो बोले बोले मो दान दारे ढळाना वावा हिडे बरे मा वेळा लाभी कोणतो ना बजा दायोरा मरी मेरे गमन बेसदायो दायो रे मरी मेरे गमन बेसदायो देखो बोले बोले मा हा देखो बोले बोले मा वा धन जारे ढळना हा देखो हिंडे फरे मा वा वा वेळ लाभी कोणी तो ना हा बाकी लपडार माई हवा आपण वेळ घाल दिने घालतीने कोणी काही हवा हाऊ येळ सजाय कोणी 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 काही करंताणी आपण पस्तारेचा पस तारे जाय अरे पस्ताव मात्र हा. करण बापू को पस्तायो रे मळी वेळ गमान हाई बेसदायो येळ मत गमाओ हवा हाई वेळ आईच हवा ये येळेर माई संधी सजावा संधी सदाये रो एको
चुन चुन चुड़िया तारो खेत गे सारिया आत्मा सदरियो काया सिरती दारिया गमा दियो रे गमन दे सदायो रे हमारी रे गमन दे सदायो रे चुन चुन चुड़िया तारो खेत गे सारिया आत्मा सदरियो काया सिरती दारिया गमा दियो रे गमन दे सदायो रे हमारी रे गमन दे सदायो रे देखो सुन सुन चुड़िया हवे तारो खेत खा गए सारी हवनी बरी गई हाँ। हाथ मसल तेरियो वाह काया जिरती जारी वाह वाह हाई जिरती जारी हवे कारण संत के प्यारे भाइयो काय सुन सुन चुड़िया म्हणजे जीवन हवे बरी का हाई खेत हाव 3.5 हातेरो नरदेय हा हा हे खेते माई वाह कोणी काही हाव આપણે ना हा यार आज मशागत करेर छ वाह कोणी काही हाव मशागत करेर माई मार भाटा खुटाड काढेर छ हाव यार माई खडकुंदा काढेर छ हा हा अनवर बाजारी माई पेरणी करेर छ हवनी जर पेरणी किती तर આપણે माल हवच भरपूर वच हाव कोणी काही हाव पण जे थोडी काय हे जीवनावर आपण विचार करानी वाह वाह कोणी काही हाव पण जे ती संत को काय हात मसळते रियो मसळते और सारू संत के प्यारे भाइयों काय राम नाम की औषधि खरी नीति से खाए हाँ। महापीड़ा व्याप हाँ। रोग मिट जाए वाह। जो राम नाम है ना वाह। वो भगवान है रो हाँ। वो ईश्वर है रो ध्यान करे हाँ। और वो नाम लच वाह। सदो इत वन भूले नहीं हाँ। भगवान वन कनाई भूले नहीं कनाई तो आपण काय करायचा काय जर शकून ओरो चिंतन करायचा हाँ। तू जर शकत रच हाँ। आपण जर अखंड रे हाँ। आपल्याला अखंड रच कोणी काही हाई ओरो कामच वो ओरो काम बरोबर करायचं हाव कोणी काही हाव आपण जर केरी रोज येते गे वाह। तो आपल्याला कोई भी 300 रुपया रोज हाव दच दस कोणी काही हाव। पण हनु जर आपण तन मन येते हा हा આપણે ध्यान येते वाह। આપણે कष्ट येते हा। भगवान रो चिंतन किदे वाह। ओरो नाम लिदे हाव। आपण बरोबर दच बरोबर हे राम नाम बदाना में हम गाड़ी बता गई जल बाबा रे आबाले ना आदमा कुडी छोरा देना तेनी बिकी तेनी बेबे रामा गेरी आबाले ना राम नाम बदाना में काही माझा काही गलबे मालो तरे आबाले ना आदमा कुडी छोरा देना तेनी बिकी तेनी बेबे रामा गेरी आबाले ना संत को हाँ। राम नाम मजा हाँ नामे में घड़ी मजा कहीं जन्म जन्म મળત રે આપણે ના कोणी काही हाव चलो दाया आत्मा खुडी छोड़ देना જેની ફિકીર માયા ઘેરી આપણે ના कोणी काही हाव अरे माया घणच हाव ही माया घेर मेली हावनी. कोणी काही हा. म्हणजे माया लार पडण हा આપણે नांग जाहीर सांगा जाहेर सांभाळ प्राणी दये जोर मारो चले जाय वासगार जोर मारो जाय सदा नाम काही माझा काही गलब मारो दरे आपण ना आता मा कुडे छोरा देना जेनी फिकी जेनी फेर माया घेरी आपण ना दये जोर मारो धावता आओ मारो वजन भरो चला वासगार दोन मारो जाय सदा नाम काही माझा काही गलब मारो दरे आपण ना आता मा कुडी छोरा देना जेनी फिकी जेनी फेर माया घेरी आपण ना सांभाळ प्राणी दहेतोन मळोच उत्तम हवा कोणी काही हवा सांभाळ प्राणी दहेतोन उत्तम मळोच उत्तम हवा मारो बाजार भरो चले जा एकदन वसरण वाह कोणी काही हवा. पण संत के देणे काही ऐक प्राण्या तुला सांगतो हा हा
उत्तम नरदेही हा ना. भरला मायाचा बाजार हाव जगामध्ये आपलं कोण नाही कोणी नाही जवळ कुडी तवर प्राण्या हा. भलाई भोगावी हाव जाईल आत्मा कुडीतून निघून हा. पडसाल पस्ताई वा वा कोणी काही हाव जना या आत्मा कुडी माहिती निकळून जावाचा हाव जना आपण पस्ताई पडाचा पस्ताई येताणी कुडी तारी वतेले गु आत्मा निकळदारो आत्मा एकदा कुडी चालबाल बोल बोल हे मोदा तारो बाधा बाबे गाडी माझा काही जन्म मालो तरे आपले ना आता मा कोणी सोडा देना शेनी पिकी माया घेणी आपले ना कुडी तारी वतेले गु आत्मा वावा आत्मा एकदा कुडी चालबाल हे मोदा तारो बाधा बाबे काही माझा काही जन्म मालो तरे आपले ना आता मा कोणी सोडा देना शेनी पिकी शेनी पिकी माया घेणी आपले ना येतानी कुडी तार वथे लगो आत्मा हवे. निकळ जारो एकदान हाव. कुडी ठालफाल रेवाळच हावनी. कोणी काही हाव. आपण बापूर कुडी ठालफाल रेगी चले गो हवे. आणि एकदान आपण बी छ हवे. जाय वाळच हवे. ग्रंथाळी सज्जन हो हा. हाय जीवन मळो भरा थोडा दाबे विचार करो बोला बोला हे दाना थोडा दाबे काही माझा काही जलम मारू तरे आपले ना आता मा कुडी सोडा देना शेनी पिकी शेनी पिकी माया घेणी आपले ना हे जीवन मळो भरा थोडा दनेरो हवे. एकदान आत्मा कुडीन छोडतानी जारो 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 कोणी काही हाव. जण थोडाचा हवे. आपण जावाळचा हवे. आपण रेवाळाचे नाही छेनी, छेनी. एकदम आपण हाट वसरे वाळाचा वसरे वाळ सज्जनो मारो टाइम एगो एगो, एगो. आताच मारे टाइम नीरा आताच इराम दुचू हवे. जय शिवालाल जय शिवालाल जय शिवालाल